ክህደት ቁጥር 2 በሀገር ላይ ተፈጸመ። ያኔ በህጋዊ መንገድም እነሱ ራሳቸው ውጊያውን ስለጀመሩ እኛ የፈለግነውን ነገር ለማድረግ የሚያስችለን የህግ ሽፋን ነበር። በዲፕሎማሲ አንፃር እነሱ ውጊያውን ስለጀመሩት የዲፕሎማሲ ሽፋን ነበር። ከአቅም አንፃር ደግሞ የፈለግነውን ማድረግ የምንችልበት አቅም ህወሓት መራሹ ኢህአዴግ በአሰብ ጉዳይ በሀገር ላይ 3 ጊዜ ክህደት ፈጸመ። ክህደቱም ኢትዮጵያን የባህር በር አሳጣት። Many signs of escalation in northern Ethiopia, with a sense that conflict could resume in Tigray or even across the border into Eritrea. And as the rift between Ethiopia and Eritrea grows, Eritrea has made a startling pivot, finding a new ally in an old enemy. Eritrea, which fought against the TPLF, has been growing closer to leadership elements of the regime. That's the strategic alliance that few of us saw coming. It means the Horn of Africa can be viewed like this. ክህደት ቁጥር 2 በሀገር ላይ ተፈጸመ። ያኔ በህጋዊ መንገድም እነሱ ራሳቸው ውጊያውን ስለጀመሩ እኛ የፈለግነውን ነገር ለማድረግ የሚያስችለን የህግ ሽፋን ነበር። በዲፕሎማሲ አንፃር እነሱ ውጊያውን ስለጀመሩት የዲፕሎማሲ ሽፋን ነበር። ከአቅም አንፃር ደግሞ የፈለግነውን ማድረግ የምንችልበት አቅም ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን ዶሮ ሳይጮህ 3 ጊዜ እንደከዳው እንደምትናገር አላውቅም። ህወሓት መራሹ ኢህአዴግ በአሰብ ጉዳይ በሀገር ላይ 3 ጊዜ ክህደት ፈጸመ። ክህደቱም ኢትዮጵያን የባህር በር አሳጣት። እንታይ ይብሉ ተሰምዖም ኣለኹም ነቶም ተሰምዖም እዚ እንታይ ዓይነት ካብ ብልጽግና ናብ ብዕልግና ተሰገርሃየ ፓርቲ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ኣሲካ ምድሪ ልክ ኣብ ቅንያት ናይ ሕማማት ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ታይልዎ ነይሩ ደርሆ 3 ጊዜ ከይነቀወ 3 ጊዜ ክትክሕደኒ ኢኻ ብምባል ነጊርዎ ነይሩ። እዚ ጥቕሲ እዚ ምስ ፋሲካ ዝተሓዝ ጥቕሲ እዩ። ድሕሪኡ ኣብቲ ዓርቢ ስቕለት መዓልቲ ዝፍጸም ማለት እዩ። 3 ጊዜ ክሒድዎ ድሕሪኡ ተረዲእዎ በኽዩ ተነሲሑ ገለመለ ጴጥሮስ ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ከም ንፈልጦ ኣብ ሓዋርያት ናይ ክርስትና ጴጥሮስ ገለ ካብቶም ዝዓበይ እዩ። ስኻ ከውሒ ካብ ቤተ ክርስቲያነይ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ክሃንፃ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ክሃንፃ ዝኾነ ድማ ክንቕንኻ ይክእል ኢና በለ ዝዛረብ ጥቕሲ እዩ። ጴጥሮስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ ንክርስቶስ ማለት እዩ። ብዝኾነ ንምንታይ ይጥቀምሉ ለውስከ ሰይጣን እውን ከደናግር ተደለየ ሲ ጥቕሲ ይጥቀም ዲ ገለ ትብል ምስላ ኣላ ኣሪንኩም ፀሓፍዋቶም ትፈልጥዋ። ልክዕ ከምቲ ጴጥሮስ 3 ጊዜ ንክርስቶስ ዝኻዓዶ ትብሉ ዘለዉ ህወሓት ድማ ኢትዮጵያ 3 ጊዜ ክሒድዋ 3 ጊዜ ጠሊምዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዩ። ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ልክዕ ፋሲካ ምድሪ እዮም ፈኒዮሞ ንዑ ድመርሖ ድማ ቀንዲ ኣክተር ባሕሪ ዓሰብ ክመልሰሎም ኢሎም ኣብ ግምት ዘእተውዎ ድማ መን ይፈሊጥም ኣለዎም? ጻድቃን ዘይጻድቃን ተባሂሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንመለስ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣብዚ ኣብ ሰውራ ከሎ ማለት እዩ። ሽዑ ድማ ኣብቲ ውዕላል ጀርስ ክሰማምዑ ከሎ ዝነበረ ስእልታት ገይሮም ባይ ዘ ወይ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሎሚ ደረስዲስ ስቶሪ ኣብ ዝከርየኩም እየ ሎሚ ኣገዳሲት መዓልቲ እውን ስለ ዝኾነት ምስቲ ዕለቱ ኣተሓሒዝካ ክትገብሮ ከማን ፅቡቕ እዩ። ኣምባሳደር ቢንያም በርሀ ካብ ኢትዮጵያ እውን ፅሒፎ ነይሩ። ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ፅሒፎም ኣለዉ። መበል 24 years ago this day ሎም መዓልቲ ቅድሚ 24 ዓመት the Eritrean and Ethiopian Boundary Commission ዕለት 12 እዚኣ ትማልያ ዕለት 12 ወርሒ 12 2002 ማለት እዩ 2002 ዲኾን ደሎ ናይ የስ 2002 ማለት እዩ ወይ ሎሚ ሶሪ ዕለት 13 ወርሒ 4 2002 ትብይን ተዋሂቡ so ካብቲ ዕለት ኣብዚ እንዲኻ ደሎ ስቂለ ይግምፀኒ so the Ethiopian Eritrean Boundary Commission እቲ EEBC ዝበሃል delivered its final and binding እቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ፍርድናቱ ዝሃበሉ እዩ affirming the boundary as delimited during the Italian colonial period ስለዚ ነቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ናይ ክልቲአን ብመሰረት ናይቲ ኣብ ግዜ ጣልያን ዝተገብረ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ዝወፀ ዶብ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕግታት 1908 ዝተገብረ ብይን ዝሃበሉ መዓልቲ ብምባል ነዛ ሎሚ መዓልቲ ፅቡቕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ። ስለዚ
صادقان دما نزيا اب جمتيتيو نتي دراماتات كفتر زفتن زلو زغاتي بينز توهبيو كيتكمون كتنبو تقولوا ابيكس اتو بينيام برهي بوست غير ولو عب كبر لني كبر يحبو نزي مغبارون ازيا قداس سلازخونه نعم كمان بصادر دما كمزي خاصبيام نت بوليتيكاوي ايفنتس ناراغا بوليتيكاوي نبحكي اقداسنه زلو حبريتا نفس السوشيال ميديا موصا ترى حزب كرسعو زخل وين كزنقعو زخل ግን تم دبلوماتس بوغيرون سفلتو ترغم زلو بوليتيكاو ترغم زلو ነገር ምግባር ማለት now if you go back to this one እዚ ጻድቃን after ገባሕር ንخمل ሰሎም ናብ ድራማ ከመለሲዮም እዛ ናይ ባሕሪ ትብል አጀንዳ ግን በخلተ መንገድ ከም ዝጥምትዋ ነገርና ከሚና ስለምንታይ ንህወሓት ክድምስሱ ይደልሎ ንህወሓት እጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽዋግዎ ቀደም ዝተቀመሉ ታክቲክ ጠለብ ስለዚ ደገፍ ስለዚ ረክብ ዘሎ ንህወሓት ኣብ ዝዋን እዚ ንባሕሪ ዘጥፋልና በመባል نيرترا كم مهرام كان هو حد نختهرم مز بحرا مخنيخا خد قبرام كتكلا لك سلازي تاني بحرا جندا نهو حد نمدمساس كتسيل كادما نيرترا نمورار أقد راسيتيا I think coordinated والانتاي ولا تي international media ون نزقو دايزك زارة ولا جميرا Reports that spark could come from unresolved issues in Tigray. There have been many signs of escalation in northern Ethiopia, with a sense that conflict could resume in Tigray or even across the border into Eritrea. And as the rift between Ethiopia and Eritrea grows, Eritrea has made a startling pivot, finding a new ally in an old enemy. Eritrea, which fought against the TPLF, has been growing closer to leadership elements of the regime. That's the strategic alliance that few of us saw coming. It means the Horn of Africa can be viewed like this. A complicated system of كمتري وزلهم انتايم زبل زلهم again za Ethiopia na Ertrak ወራት غليا أبي أحمد نبي إرتراغسو ورار كتايد خلي زبل بروباغندا من كم زدلين فلتنا أبي أبزعجي أيكون إثيوبيا نكور نتا إثيوبيا تبحال إثيوبيا نحن قد فقد من يقدفوا نتا أديس أبابا تبحال نأراد كيلو نخوك عصرون كبيد أبزقون له درجة يزلو يقداس إتي conflict entrepreneurs بحالوناي وقن ورا وقن أجندا زلهم بلوبيستس زم حضر ميدياتات مالتيو عبس الواد ما زلوا من يخافلو مال بزي يقدس نزو كوينات مسي إرترا مرة يمزدلي وزلو they really want this إثيوبيا كابزو زلاتو حمتلتلي لاتو زلاتو نسيا نابي إرترا قزا ورار كتقبر مرة يمزدلي وزلو عندنا alliances كان تايقبروا له السودان بكلتا مغيلة مالوزي إمارات تدلي نقري إمارات إثيوبيا حزالة بزي تقراي مالتيو إثيوبيا حزالة ندبوب السودان حزالة نتي دعم سرع زكو عصر الرأي ودعم سرع كنا من تحيزو خمزة لغيره مالو and this is how you know ميدياتات بإمارات زخفلو دي ما يكفلون كتفلو تدليقة نت السودان بخمي مغلوات ريبورت ناتهم ترقم توصل دعم سرع كنت زخو قاصر عغمية بلو إيش تبوتا يهزلو سراوي السودان منك السودان ناتو مشاركتون يوم تزعبي حيزو مزلون جن كم زغيرونكم مغلو خلو سراوي السودان نشتي بوتا حيزو خمزلون دعم سرع جن زعبي بوتا حيزو خمزلون ني سلوانا السعودية دما كتنا اسم فتان مالتي سلازي السعودية قبسي صاف سراويتنا السودان مالتي إيرترا هو حد ما نبي إيرترا قصي يخي كم زلو يتعالى ينس perfect زون عنا دواز عناي مغنياتو كلهم مداوبتنا مسانا يمزلو بتم بمريتم ببحرن زرخبونا مسانا له بتونكو مسانا زيلت إثيوبيايو دوب زلو مسانا مالتي سلازي إيرترا كابو نابو انتهي كوينا نعرف لك الله ينسناتا استراتيجيكلي زربحيو تاكتيكالي ترى يكون استراتيجيكلي نحسير بزي ترى يكون نحوارون بتوم مسانا قربابت زخون مساتهم الله ينتكوينا لنا بلتقنا بتصارو تكان سبونسر ناتو بمريت هيرخبو ببحر هيرخبو إمارات يابي على تري والله سلازي كابنيو بسماي بنفرت غيري كحجز زلو عرفت بحر يرخبو بمريت هيرخبو and this is very interesting إيرترا لوجيستيكا حاجز كاب جبسو دي ولا كاب سعودية كتركب ناي زخون يخون فقاده يعني شرري ليدمت it's not even news زين هيكون المغنياتو نورمال لقدس اللي زخون ناي إثيوبيا جن ناي إمارات نفاريت أسوار حزان تمتيا ساتلايت سلترة then it becomes news لذي كم نريو زلنا كسع كندي تكون تغير رقم زلو نعم نغطس أبزت رأي كوننا زود دائم زولو زلو system of alliances with different motivations. What happens next is unknown, but there are reports of the military pieces being moved into place. In January 2026, there are reports of TPLF forces advancing into a contested area of the Telemti region in western Tigray.
there have been reports of both drone strikes and skirmishes between Ethiopian federal forces and TPLF-aligned fighters. Moreover, there have been credible reports that tens of thousands of Ethiopian troops have mobilized north towards Tigray, likewise in Eritrea. So what will happen next? There are different scenarios for a conflict. One is the federal government goes into Tigray and replaces the administration there. This wouldn't have to necessarily draw on the Eritreans, but it could do. Diplomacy is always an option, but the recent outbreak of conflict in the Middle East, which has drawn in Saudi and the UAE, begs the question of whether a diplomatic solution is imminent. And if a war starts in Tigray and the Eritreans كم تريوا زلهم نزي كم زقلت وزلوا ذيك بعبزي أبتسلم تكوينات تلعيل نيرو سلزي تناي تجري كونتات كبيت سلزلوا بوجي روميم أبكوينات كأتو زغول زبل هذا السيناريو نرلنا كابوكات سيلهم دما كم تزبل وزلوا أما كلاي مبرع قات يوم زلوا كونتات نتبل تكنا أنا بيرترا قصو كجبرو زفتن زنبر ناب تجري وين أبي يرترخ جبرو زفتن زنبره نوع نت دايناميك استغلال لك أيرو خمسلون دبلوماسيا مفتاح كجبرون كبيت خون كم زغل أبزوان زي بفلايتي إمارات زبال يذكر مهلاون زعبنا إمارات دما تبغى جرك اسمعكم يدحرس السنة جزية معناته إمارات نبعلو انتاجت إموالو كابو تبقيسنا أنا تكونتات زي شركنا نايز كبابينا نبيك خير نكن جمتوك حق زنا زغل نعم قدينا بحر تراي كنا نبزلو انتاي كحبو سلز دليوم اكم ز عينات كوينات زاتو زلو ويون كم ز عينات اجندا نمنتاي علامه يزغبر زلو اندحريلكا because there is a significant problem ابتعدي اوشت اثيوبيا عبس اجمالو هذا سقام كابو كريكمي listen to this one ابتاريخ تراي زي فلتي زي زقاتم زلو ابتعدي لهم ኢየሱስም እያያችሁት የስጋ ሰልፍ 12 ሰዓት ነው ህዝቤን ይዩት እንዴ አረ ሽሮ ሜዳ ይለያል እኔ እኮ የዋስ ሰልፍ መስሎኛል አያልቅም እስቲ እዩት ሰው እንዳለ በሊት አይደል እንዴ እረላሽ ይሄን ቪዲዮ ሼር እና ሪፖስት አድርጉ ስጋ ለሚወደው ጀለሳችሁ